Kako ljudi preuzimaju kontrolu bez vike, sile i objašnjavanja. Postoji jedna vrsta moći koja ne viče, ne prijeti, ne objašnjava se. To je tiha moć. Moć ljudi koji razumiju psihologiju do te mjere da nikada ne moraju podizati glas da bi dominirali situacijom. Većina ljudi misli da kontrola dolazi iz snage, agresije ili autoriteta. Istina je suprotna. Prava kontrola dolazi iz emocionalne discipline, svjesne tišine i razumijevanja ljudskih slabosti. U ovom videu ne govorimo o manipulaciji radi zla. Govorimo o psihološkoj samoodbrani. O tome kako prepoznati i neutralizirati igre koje ljudi nesvjesno ili svjesno koriste. Ovo su najdublji, najmračniji psihološki obrasci koje ljudi koriste u konfliktu i kako oni funkcionišu. Ako ovo razumijete, više vas neće moći izbaciti iz ravnoteže. Uvreda i osmijeh. Zašto interesantno razoružava? Zamislite situaciju. Neko vas vrijeđa, provocira, pokušava vas spustiti. Većina ljudi reaguje na dva načina. Brani se, uzvraća napad. Oba su greška. Najefikasniji odgovor nije odgovor, kada se samo blago nasmiješite i kažete zanimljivo, nastavi. U tom trenutku se dešava nešto važno. Vi ne potvrđujete napad, ne dajete emocionalnu reakciju, sagovornik gubi kontrolu. Ljudi vrijeđaju da bi dobili reakciju. Ako reakcije nema, njihova strategija propada. Psihološki, oni očekuju opravdavanje, ljutnju, objašnjenje. Kada dobiju mir, njihov mozak ulazi u konfuziju. Tišina plus blagi interes jednako je psihološki pritisak. Tišina kao oružje, zašto ćutanje tlači više od riječi. Ako sumnjate da vas neko laže, većina ljudi pokušava uhvatiti lažnika pitanjima. To rijetko uspije. Najmoćniji alat je tišina. Kada neko kaže nešto sumnjivo, a vi ne reagujete, ne potvrđujete, samo gledate mirno, njihov mozak počinje da radi protiv njih. Zašto? Jer tišina stvara kognitivni pritisak. Ljudi imaju snažnu potrebu da popune prazninu. Laž zahtijeva energiju. Tišina traži još više. U tišini počinju se opravdavati, dodavati detalje, praviti greške. Ne morate reći ništa, samo budite prisutni. Tišina tjera istinu na površinu. Tokom svađe spustite glas. Ne podižite u konfliktu, većina ljudi pravi istu grešku. Podižu glas da bi bili jači. Ali psihologija govori suprotno. Kada vi ostanete smireni, govorite sporije, spustite glas, vi automatski preuzimate poziciju kontrole. Zašto? Jer bijes signalizira gubitak kontrole. Mir signalizira sigurnost. Ljudi instinktivno reaguju na energiju. Ako ste vi mirni dok su oni uznemireni, vi izgledate jače. Njihov bijes tada izgleda djetinjasto. Vaša smirenost izgleda dominantno. U svakom konfliktu, onaj ko zadrži emocije, pobjeđuje. Prekidanje govora. Zašto zaleđivanje pogleda mijenja dinamiku? Kada vas neko stalno prekida, to nije slučajno. To je pokušaj dominacije. Većina ljudi povuče se, počne govoriti glasnije, odustane. Ali postoji efikasniji odgovor. Prestanite govoriti. Pogledajte ih direktno u oči, sačekajte. Ne agresivno, ne prijeteći, samo prisutno. I onda nastavite rečenicu tačno tamo gdje ste stali. Bez objašnjenja. Bez izvinjenja. Ovim signalizirate. Ne prihvatate prekid, ne takmičite se, vi kontrolišete ritam. Ljudi instinktivno osjete ovu promjenu, prekidanje prestaje. Zašto smirenost izgleda opasno? Ljudi se ne boje agresivnih. Agresija je predvidiva. Ljudi se boje onih koji ne reaguju, onih koji ne objašnjavaju, onih koji ostaju mirni pod pritiskom. Smirenost stvara neizvjesnost, a mozak mrzi neizvjesnost. Kada neko ne može da vas izbaci iz takta, da pročita vaše emocije, da vas isprovocira, on gubi moć. Zato su emocionalno stabilni ljudi često percipirani kao hladni, teški, opasni. Ne zato što jesu, nego zato što ne mogu biti kontrolisani. Najveća greška, previše objašnjavanja. Ljudi koji stalno objašnjavaju zašto su nešto uradili, zašto se osjećaju tako, zašto su u pravu, nesvjesno signaliziraju nesigurnost. Samopouzdani ljudi kažu malo stoje iza svojih odluka, ne traže validaciju. Kada prestanete da se objašnjavate, dešava se promjena. Drugi počinju više slušati vaše riječi, dobiju težinu, komunikacija se skraćuje, ali jača. Tišina nije slabost. Tišina je filtriranje. Prava kontrola nije manipulacija. Važno je razumjeti jednu stvar. Ovi obrasci nisu tu da biste povređivali druge. Oni su tu da zaštitite sebe. Svijet je pun ljudi koji projektuju svoje frustracije, testiraju granice, hrane se reakcijama. Ako nemate psihološke alate, postajete laka meta. Ali kada naučite da ne reagujete impulsivno, da koristite tišinu, da kontrolišete emocije, vi ne manipulišete. Vi odbijate da budete manipulirani. To je razlika. Tiha dominacija. Najopasniji ljudi nisu najglasniji. Najopasniji su oni koji posmatraju, slušaju, biraju kada će govoriti.
U svijetu buke smirenost je prednost. U svijetu konflikta kontrola emocija je moć. U svijetu manipulacije svjesnost je zaštita. Ne morate pobjeđivati rasprave, ne morate dokazivati ništa, dovoljno je da ostanete stabilni. Jer onaj ko kontroliše sebe, kontroliše situaciju. Ako ste se prepoznali u ovome, niste slabi, samo ste do sada igrali bez pravih alata. Ovdje učimo kako da ostanete smireni dok drugi gube kontrolu. Pretplatite se na Treba da znaš, jer moć pripada onima koji razumiju psihologiju, a ne onima koji viču.